Mo ni Mumbai, wa pa matima, wa pa'y finishing, wa pa'y pintal. Pero ang ako lang paagi para manindot ang among sakop, ang kurtina lang, tanawa ang kurtina, nindot kay sa tinatanawon kung ang kurtina imo i-design. Hasta na ang akong gidecorate na mga bato na sa dagat. O di, nagpadagdag na sa kanindot sa among bay sa sala. Munay akong gibuhat para nindot tanawon among balay. Unya, ang pinakanindot jud diha ang kurtina, tan-awa ninyo ang among kurtina. Nindot kaayo pag-design nako. Mo nang ang inyong kurtina ingon ana apod. Kay nindot kay tan-awon ang sala inigsud nato kung ang kurtina imong himuog design buwak-buwak. O magawa kog tutorial ana. Kung yun sana nako paghimo, tanawa. Nindot kay tan-awon pag suod lang sa bay, kung ingon ana ang kurtina, nagpa-attract ang kurtina sa atong bay. Labi na jud og inyong himuan og design, decorate ang kurtina. Bisan wa pa matima atong balay, wa pa'y finishing, wa pa'y pintal, wa pa'y tiles. Pero kung kamao ka mag-decorate sa imong bay, magkaning decorate anang kurtina, kay ang kurtina manggod ang pagsuod nato, ang kurtina jud ang sentro sa atong pananaw permero. Kung nana atong kurtina nindot ka kay tanaw natong sakop sa balay. O magpasalamat ko sa tanan suporta nako og perminti nagtan-aw sa akong gi-upload nga video. Daghan salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo. God bless you all.